in times of fear and sorrow, and even in our troubles, we come to Jesus, we come to the Blessed Mother, and they will assure us that everything will be all right. Mayong adlaw, ako si Father Eric, usa sa mga pari nga Redemptorista diri sa syudad sa Cebu. Ug ganiya na pud kita sa atong inadlaw nga palandong ang pamalandong sa pulong. Kung tanawon nato atong kahimtang sa mga nahitabo sa atong kalibutan karon, gani sa atong nasod, sa atong mga banay, no, daghan kayo rason nga kita mahadlok. And fear is part of our human experience. Mahadlok kita. And yet, Jesus, again and again in our gospel, would always assure us nga, dili ta dapat mahadlok. Dili ta dapat magpadaog sa ato ang mga kabalaka. Kay siya, kanunay, muuban ka nato, isip Ginoo nga nagpaila ka nato, nga Emmanuel. So, dili kita maadto dito sa mahimalad, no, para mutagna sa atong mga kaugmaon. Apan mo adto kita sa Ginoo, nga kanunay magpasalig sa iyang presensya kanato. Gani kami mga Redemptorista, among ginadala kining imahe sa atong inahan sa kanunayng panabang nga sa panahon nga kita mahadlok sama ni Jesus nga makita nato diha sa larawan sa atong inahan nga kita mudagan sa ato ang inahan nga si Maria kay siya kanunay pagdasi ka nato and she will comfort us in times of anxieties and fear. Again, in times of fear and sorrow and even in our troubles, we come to Jesus, we come to the Blessed Mother, and they will assure us that everything will be all right. Sana nga, sana all. Shalom.